अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला से मैं दुआ करती हूँ आपको आफ़ियत और सलामती वाली ज़िंदगी नसीब करे, आपकी ज़िंदगी को अपनी रहमतों और बरकतों से भर दे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको हर खैर और भलाई नसीब फरमाए और हर शर और हर तकलीफ़ को आपकी ज़िंदगी से दूर फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला का शुक्र है कि जिसने हमें इस सरज़मीन पर ख़ालिस अपनी मोहब्बत के लिए यहाँ जमा किया। नेचुरली हम में से कोई शाज़ो नादिरी ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे को जानते हों, और हम में से किसी का कोई मफाद एक दूसरे से वाबस्ता नहीं है माँ सिवाय एक ताल्लुक़ के, और वो ताल्लुक़ हमारे रब की ज़ात का है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों में से बेशतर लोग और ऑलमोस्ट सब लोग ऐसे हैं जो अपने वतन से दूर, अपने प्यारों से दूर, और नेचुरली एक हिजरत का सफ़र हर एक के लिए डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन हिजरत के मकासद मुख्तलिफ होते हैं। तो आपने ये दूरी इख्तियार की इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए और अपने इस ज़िंदगी के वक्त को अपने लिए, अपनी औलाद के लिए बेहतर बनाने के लिए। मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आपको दुनिया का हसना भी नसीब फरमाए और आखिरत का हसना भी नसीब फरमाए। आज हम सब इसलिए जमा हुए हैं कि हम मिल के अपनी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा वक्त लगा के जायज़ा ले सकें, और आने वाला वक्त ऐसा है जो बहुत बरकतों वाला वक्त है। उस वक्त से नफ़ा उठाते हुए हम अपनी ज़िंदगी को वो खैर, वो भलाइयाँ जो हमारा मुक़द्दर बन सकती हैं अल्लाह ताला की रहमत से, उनके लिए स्ट्रगल कर सकें। पहली बात जो हमारे दीन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और नेचुरली आप में से कोई ऐसा नहीं है जो बग़ैर किसी नियत के यहाँ तक आया हो, लेकिन मुझे हैरत होती है हमेशा इस बात पे कि जब कभी हम हदीस की किताबों को खोलते हैं तो पहली हदीस हमें नियत के बारे में मिलती है, और छोटी हदीस और बड़ी बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, बेशक अमाल नियतों से हैं। यानी जो काम भी हम करते हैं उसका दारो मदार हमारी नियतों पर होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला को हमसे जो अमल मतलूब है वो प्योर अमल है, खालिस, जो उसकी रज़ा के लिए। मुझे वो वक्त याद आता है जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने पूछा कि ए मूसा, ये बताओ तुम्हें तुम्हारी कौम से पहले क्या चीज़ ले आई है। हज़रत मूसा और उनकी कौम सब इकट्ठे ट्रैवल कर रहे थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 40 दिनों के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी कौम के साथ बुलवाया। तो हज़रत मूसा कौम के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से अपने रब के पास चले गए। तो अल्लाह ताला ने पूछा कि आप सबसे पहले कैसे आ गए हो, क्या चीज़ आपको सबसे पहले ले आई। तो उस मौके पर हज़रत मूसा का जो जवाब था वो हमें हेल्प दे सकता है।
تو حضرت موسیٰ نے یہ کہا کہ میں ان سے جلدی اس لیے آ گیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے، یعنی میں آپ کی خوشی کے لیے، آپ کو راضی کرنے کے لیے، ظاہر ہے ملاقات تو کچھ دیر پہلے اور کچھ دیر بعد میں بھی ہونی تھی، لیکن آپ کی رضا کے لیے میں پہلے آ گیا ہوں۔ ظاہر ہے دل کے اندر جو محبت تھی، جو لگن تھی، تڑپ تھی ملاقات کی، انسان کی انسان سے ملاقات ہو، یہ تڑپ بھی بہت بڑی ہوتی ہے، لیکن کسی انسان کی، چاہے وہ نبی ہو، اپنے رب سے ملاقات ہو، جہانوں کے بادشاہ سے ملاقات ہو، تو یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں یہ اعزاز دیا، انبیاء میں سے ان کا منفرد مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا۔ تو جو چیز ان کے اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتی ہے وہ نیت کا اخلاص ہے۔ تو آئیں ہم بھی اپنی نیت کو خالص کر لیتے ہیں، ایک بار اپنا جائزہ لے لیتے ہیں، ہم سب یہاں پہ کیوں ہیں، ہمارے آنے کا کیا مقصد ہے۔ اس کا ہم نے کسی سے تذکرہ نہیں کرنا، لیکن اپنے اندر کا جائزہ خود لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب ہم خود جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ تو اپنے آپ سے سوال کیجئے، میں یہاں پہ کیوں ہوں، میں یہاں پہ کس کے لیے بیٹھی ہوں؟ کیا کسی انسان سے ملاقات کے لیے؟ کیا یہ محض آپس کی ایک ملاقات ہے؟ کیا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کے لیے ہے؟ کیا یہ محض تھوڑی دیر کے لیے ہم وطن ہونے کے ناطے یا ہم زبان ہونے کے ناطے ایک ملاقات ہے؟ یہ ہم میں سے ہر ایک جب جائزہ لے گا تو آسانی ہو جائے گی کہ ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس دن کی ملاقات کے لیے تیاری کرنی ہے جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے اب آ گئے ہو نا میرے پاس اکیلے اکیلے، جیسے میں نے تمہیں اکیلے ہی دنیا میں بھیجا تھا۔ وہ حاضری بھی کیسی ہوگی، ایک آج کی حاضری ہے اور ایک آنے والے کل اس دن کی حاضری ہوگی۔ کیا آپ اس حاضری کو امیجن کر سکتے ہیں کہ سب لوگ اس دن کس طرح اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، سب لوگ کیسے اپنے رب کی طرف بھاگیں گے؟ اس دن لباس کہاں ہوگا؟ حضرت عائشہ نے رسول اللہ سے سوال کیا تھا جب آپ نے کہا کہ اس دن سب لوگ بے لباس ہوں گے، تو نیچرلی ایک حیا